पता नहीं छोड़ना दूसरी ताला की टापा खुला था चलते एक्सीडेंट का रास्ता मेरे भाग दो ठीक है इंजन स्टार्ट करो इंजन स्टार्ट करो इंजन चल वाला जी स्टार्ट ला रेलगाड़ी के आगे जा रहे रेलगाड़ी स्टेशन पहुंच रहे स्टेशन कौन सा था डापा खुलेंगे कैंसिल हाँ देखो डापा एक्सीडेंट ये स्टेशन कौन सा था स्टेशन जाग स्टेशन हाँ डापा स्टेशन रेलगाड़ी এখন কলকাতার পর ট্রেন আসছে বাংলাদেশে এসে পৌঁছে গেছে এখানে ভিড়ে যাও গোল করে ভিড়ে যাও আর একটু ঘুরে যাও ট্রেনটা ঘুরতে হবে না ট্রেনটা একটু ঘুরতে হবে হ্যাঁ ঘুরো দেখি ট্রেন কিরকম রাও হতে পারে হ্যাঁ ঘুরতে দাঁত করে হয়নি এখন ট্রেনের মাথা লাল টাপ্পা ট্রেনের লাল টাপ্পা রয়ে গেছে হ্যাঁ ব্যাস ট্রেন পৌঁছে গেছে